Guys, muli akong paninda karon sa school. Juice, calamansi juice. Guys, lumpia kamuti. Lumpia kamuti is delicious because star margarine, milk, and white sugar. Oh, calamansi juice. Lumpia kamuti. Muni guys, akong paninda sa school guys. Karon guys, napa ko sa bahay guys, pero paiwan ako guys. Lumpia. Lumpia juice ang paninda ko sa school para sa mga bata. Ang mga bata ganahan mo kaon. Lamian pa sila, vitamins ka. Okay. Okay. Thank you guys. Good morning guys. Thank you sa nag-follow, sa nag-support. Thank you very much. Always follow the vlog. Bye-bye. Good morning everyone.